अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। गुज़िश्ता रोज़ हज के लिए आए हुए एक हाजी के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि खाना काबा में मौजूद तमाम ज़ायरीन चीख उठे। इस वाक़ये की वीडियो मंजर आम पर आते ही हर तरफ तहलका मच गया। खाना काबा में एक शख्स ने कुछ ऐसा काम किया कि इसी वक्त अल्लाह का कहर नाजिल हो गया और वो शख्स लहू लुहान हो गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस शख्स ने ऐसी कौन सी हरकत की जिसकी वजह से फौरन ही अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया। वाक़या मुकम्मल जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर वाक़या जान लेते हैं। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने जुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ जो मखसूस इबादात अंजाम देते हैं, इस मजमुआ इबादात को इस्लामी इस्तिलाह में हज और इन अंजाम दी जाने वाली इबादात को मनासिक हज कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज का महीना शुरू होते ही दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज जैसा मुकद्दस फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए सऊदी अरब की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इनमें से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुल जब्बार नामी शख्स भी शामिल था, जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी बीवी के हमरा सऊदी अरब हज करने के लिए जा रहा था। बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए इसने न जाने अपनी बीवी को ऐसा क्या कहा जिससे इसकी बीवी रोने लगी। इसके चेहरे पर अफसोस और शिकवे के मिले जुले असरात वाज़ेह होने लगे। ऐसे मुकद्दस तरीन मकाम पर इस शख्स ने अपनी बीवी से न जाने ऐसा क्या और क्यों कहा था जिससे इसकी बीवी बुरी तरह से रोने लगी। पास मौजूद लोग जो तवाफ कर रहे थे इस शख्स के अल्फाज सुनकर हैरान होकर इसका मुंह तकने लगे, जिसको इस मुकद्दस तरीन मकाम के तकद्दस का ख्याल भी ना आया। मगर अचानक ही ऐसा वाक़या रोनमा हुआ कि वहाँ मौजूद हर शख्स की चीखें निकल गईं और अजीब सी अफरा तफरी मच गई। वो 65 साला बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ हज अदा करने आया था। इसकी बीवी अरसा दराज से टांगों की बीमारी का शिकार थी, जिसकी वजह से वो अपने शोहर के साथ तवाफ करते हुए तेजी से नहीं चल पा रही थी। वहाँ ज़ायरीन का रश बहुत ज्यादा था। उसका शौहर चाहता था कि वो इसके साथ तेज तेज चलकर जल्दी से तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल करे, लेकिन वो औरत बेचारी टांगों में दर्द की वजह से तेजी से नहीं चल पा रही थी, जिससे वो बुजुर्ग बहुत गुस्से में आ गया और बार बार अपनी बीवी को तेज चलने का कहने लगा। मगर दौरान तवाफ इस बूढ़ी औरत को चक्कर आ गए और वो औरत वहीं गिर गई। बूढ़ी औरत के गिरते ही उसके शौहर ने उसको हकारत भरी निगाह से देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे वहाँ इसके पास मौजूद लोग हैरत ज़दा हो गए। दोस्तों, दरअसल अब्दुल जब्बार नामी इस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि तुम क्यों गिर गई हो, सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, और गालियां देते हुए अपनी बीवी को उठाने लगा। इसको ये भी एहसास ना हुआ कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है और क्या बोल रहा है। सब ज़ायरीन ने इसके नाज़ेबा अल्फाज सुने और गुस्से का बमुश्किल काबू करते हुए इस बुजुर्ग की तरफ देखा। वो सब एहराम की हालत में थे, इसलिए कुछ नहीं कह सकते थे। वो बूढ़ी औरत शर्मिंदगी से उठने लगी और शिकवा करा नजरों से अपने शोहर को देखने लगी। इसके शोहर ने कभी घर में इसको इज्जत और प्यार नहीं दिया था, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी थी कि खाना काबा का भी एहतराम भूल गया। बूढ़ी औरत रोते हुए अभी उठकर खड़ी ही नहीं हुई थी कि अचानक से आसमान से बर्फ का एक ओला गिरा और अब्दुल जब्बार के सर पर लगा। वो शख्स जो कुछ देर पहले अपनी बीवी को गालियां निकाल कर बेइज्जती कर रहा था, अचानक लगने वाली चोट से बिलबिला उठा। इसका सर फट गया, जिससे बहता हुआ खून इसके एहतराम को सुर्ख करने लगा। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद दीगर लोग डर गए और इस बुजुर्ग के इर्द गिर्द जमा होने लगे। इसको लहू लुहान देखकर इसकी बीवी बोली कि मेरे सबर का अंजाम देख लिया तुमने, बैतुल्लाह शरीफ का भी एहतराम नहीं किया और मुझे यहाँ भी गालियां देने लगे। अभी भी वक्त है कि अल्लाह से मुआफी मांगो और तौबा करो। अब्दुल जब्बार को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो डर और तकलीफ की शिद्दत से कांप रहा था और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अपने शोहर को रोता देखकर वो बूढ़ी औरत भी रोने लगी। उसका कहना था कि उसका शोहर उसे और उसकी बेटियों को हर वक्त गालियां देता रहता है। उसने अपनी उस आदत से मजबूर होकर खाना काबा का एहतराम भी भुला दिया और यहाँ भी अपनी बीवी को गालियां देने लगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं इसको बहुत समझाती थी कि ऐसे गालियां मत दिया करो, वरना एक दिन खुद तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारे दीन में गाली देना गुनाह माना जाता है, लेकिन वो कभी ना माना। लेकिन यहाँ खाना काबा में जब उसने गाली दी तो फौरन ही अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ गया। ज्यादा खून बहने की वजह से अब्दुल जब्बार बेहोश हो चुका था और कई दिन बाद उसे होश आया तो अपनी बीवी से मुआफिया मांगने लगा। दोस्तों, इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि बीवी के साथ बुरा सलूक करना गालिम गलोच
یا مار دھاڑ کرنا ہمارے پیارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس میں انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی اونٹنی کو گالی اور بد دعا دی تو اس عورت کو سختی سے ایسا کرنے سے منع کیا گیا اور اس کی اونٹنی اس سے لے کر جنگل میں آزاد چھوڑ دی گئی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک جانور کو گالی دینے سے منع کیا گیا تو ایک انسان اور اپنی شریک حیات کو گالی دینا اور مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بیوی کو صرف ایک صورت میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے خلاف بغاوت پر اتر آئے اور نافرمان ہو جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے بیوی کو سمجھانے کا حکم دیا گیا۔ اگر سمجھانے کے بعد بھی بیوی نہ مانے تو بستر الگ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی بیوی شوہر کی فرما بردار نہ بنے تو اس صورت میں اس کو مارنا جائز ہے، لیکن پھر بھی چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بیویاں جن کی تمہیں بغاوت کا اندیشہ ہو تم ان کو سمجھاؤ، ان کا بستر الگ کر دو، اگر وہ مان جائیں تو تم ان کو ستانے کا کوئی بہانہ مت تلاش کرو۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نیک اور فرما بردار بیوی کو مارنے یا ستانے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ خواہ خواہ اپنی نیک بیویوں کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں یا انہیں مارتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس فرمان پر غور کریں اور اللہ سے اپنی اس غلطی پر معافی مانگیں۔ بیویوں کو مارنا شرفاء کا کام نہیں۔ بیویوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترمات کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، بلکہ گھر کے کاموں میں بھی اپنی ازواج محترمات کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی انسان تو کیا کسی جانور پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں محبت اور شفقت کا سمندر نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفیق و مہربان کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک وجود پوری کائنات کے لیے سراسر رحمت و مہربانی کا پیکر ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ آخر میں حسب روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔